Et j'ai vu une personne qui était sur le bord de la route en train de faire de l'autostop. Cet homme avait l'air sympathique. Je me suis arrêté. Je lui ai demandé où est-ce qu'il allait. Et il m'a dit qu'il allait dans la même direction que là où j'allais. Alors je l'ai invité à monter à côté de moi. Et du coup, en parlant, cela évitait de m'endormir au volant. І ми почали розмовляти, це мені допомогло, щоб не заснути під час дороги. Il était très gentil. Цей чоловік був вельми такий, приємний, добре вихований. Mais nous avions encore 300 kilomètres à faire. Але нам треба було ще їхати 300 кілометрів. Alors à un moment, toujours fatigué, je lui ai demandé la chose suivante. І в певний момент я був ще більш стомлений, я запитався наступну справу. Est-ce que vous avez le permis de conduire? Чи ви, господар, маєте права? Le volant, et moi je vais me mettre à côté pour me reposer. Чи ви можете взяти, сесть за руль, а я побач вас трошку посплю? Il avait l'air surpris par cette proposition. И он был так здивлений, так як відбувається. C'est la même chose avec le Seigneur. З паном Єсусом. À un moment, on a Dieu à côté de nous, on est dans la sécurité, en sa présence. Некоторий час ми відчуваємо, що Бог побач, і ми відчуваємо собі безпеку побач. Mais le Seigneur nous propose de prendre un moment, de prendre la direction, le volant de notre vie. А потім, у певному моменті, коли приходить такий момент, пан Єсус каже, щоб ми взяли самі руль нашого життя і самі керували своїм життям. Il n'est plus simplement notre passager, il est notre. Не з'являється нашим пасажиром, він з'являється нашим водителем. Il prend le volant de notre vie. Він бере руль, баранку нашого життя. Qui va fixer l'itinéraire. Я тебе поведу. Accueillir Jésus. Таким чином прийняти Єсуса. Nous sommes là en ouvrant nos mains comme la Vierge Marie pour accueillir sa présence en nous pour qu'il prenne la direction de notre vie. Таким чином ми тут з вами. C'est ce que nous faisons aussi en étant présents près de l'autel du Seigneur. Это то, що ми робимо тепер, знаходячися при алтару Єсуса. Nous accueillerons la présence en nous du Christ, pain de vie. Ми приймаємо у себе присутність Христа, хліба життя. Mais nous sommes aussi invités à offrir notre vie comme Jésus qui se donne pour le salut de l'humanité. Але так само сам Єсус нас запрошує до того, щоб ахвярувати наше життя, так як Він ахвярував своє життя за весь світ. Je me trouvais dans un village très pauvre d'Afrique. Однойче я був запрошений у одну, Épisode. і я добре пам'ятаю цей епізод. Au moment de la messe, il y avait une grande corbeille d'osier qui circulait pour recueillir les offrandes. Et la corbeille est arrivée jusqu'à lui. І ось цей кошик дійшов до цього дитятка. Alors il a voulu faire comme les adultes, il a mis ses mains dans sa poche. І він, як дорослий, засунув руку у кишень, pour mettre une pièce, щоб нечто туди положити. mais il n'avait pas d'argent. Ось, але у його нічого не було, ні грошей. C'était un petit enfant très pauvre. Це було вельми маленьке, бідне дитя. Alors ce qu'il a fait, il a pris la grande corbeille, Що він зробив? Він взяв цей кошик, il l'a posé par terre поставив його на землю et il s'est mis à l'intérieur. і заліз у цей кошик. Et j'ai trouvé ce geste magnifique. Я знаходжу цей жест фантастичним. Il n'avait rien à offrir que lui-même. Ця дитятка не мала, що йому ахвярувати пану Богу, окромя самого.
s'offrir du temps Справа не ў тым, каб робіць Найсвятейшая Панна Марыя. en regardant son fils bien-aimé, Гледзячи на свайго умілаванага сына, le fruit béni de ses entrailles, яе плод, благословенный плод яе улоння. elle complète en sa chair, comme le dira l'apôtre Paul, ce qui manque à la passion du Christ. Яна у сваім целе дапаўняе таго, чаго не хапае ў цярпенні Христа. Être chrétien, c'est apprendre à se donner. Быць хрысціянінам – гэта значыць навучыцца аддаваць сябе самому. En se donnant, on se trouve et on trouve Dieu. Калі мы аддаем сябе, мы знаходзім саміх сябе і знаходзім Бога. Pas simplement se prêter, Мы не даем сябе в долг, не аддолжаем сябе. mais véritablement s'offrir tout entier. То есть мы не позычаем сябе Богу на нейкі час, а мы ахвяруем сябе абсалютна цалкам. Comme Marie à nous.